12 तो बच गए। ये आपने कौन दिया? हेलो हाँ अच्छा अरे वो बना लो तो बना वाह तो भाई চব বাঁহ গছ বা ইমান বাঁহ গছ এইটো গমেই নাপায় বাঁহ বুলি এইটো বাঁহ বুলি গম নাপায় বেলেগ বেলেগ জংঘল বুলিহে গম পায় পুৰা চিধা চিধা ন পাহাৰীয়া পাহাৰীয়া বাঁহ বাই বাই হফলং এইটো ব্ৰিজ চাবা এবাৰ ঘাই আছে এইটো ব্ৰিজটো পুৰা ভিতৰত ডাঙৰ ব্ৰিজ এইটো কেমেৰা বাহিৰত নোলাবা ভিতৰৰ পৰা কৰিবা চব বাঁহ ইমান বাঁহ গোটেই পাহাৰটো বাঁহ গছ হা গমেই নাপায় বাঁহ বুলি ন খালি মাথাবিলাকহে ওলাই আছে এনেকা লাগে কিবা সৰু সৰু জংঘল নেকি उनका बहुत जिस तरह से लिख रही है उनके काल में ओए वो आज में जाओ रे गुड मॉर्निंग का है उसके बाद कुछ नहीं है यही को आओ रे जब रिप्लाई दो जब भी तो रिप्लाई दो जब भी तो रिप्लाई दो मैंने गुड मॉर्निंग लिखा बैठी होता है तो गुड मॉर्निंग आया हैं होता है तो गुड मॉर्निंग आया 9 बजे होता है तो वो पगला का नाम है इसलिए ना हो अंशु नट अंशु को हां अंशु को मैं न दे वो कोचिंग में हेलो यार आया रिप्लाई आओ मैसेज आओ अरे यार আচৰিত বাঁহ গছ দেই আচৰিত मेल लगा दे जा वो लगी हो वो फोन लगी तू मेरा मल्ले नंबर दे दे आपको डाटा अब है ना रिचार्ज कर ये नहीं होता अरे रे বাঁহ গছ বা ইমান চিধা বাঁহ গছ ভালেই ৰাখিছে
দেখিছা ফল ইমান দাম ফল কি ভিউ है সূর্যের ফটো কি ধুনীয়া পৰিছে সব তাতে হ্যাঁ একদম কি স্টেশন এটা मिग्रेन दिशा डालूंगा हम डाल दूंगा काम जा डाल दूंगा उसमें अकाउंट में এটা কি বাম গুফা গুফা এটা কি হয় গাড়ি যাওয়ার রাস্তা ধাবা কি ভিউ